हे भगवान आम जीवन आलुओ लिभि लिभि आसुअछि गहन अंधकार माड़ी आसुअछि आम हृदय प्रेमर अलिभा दीप जलाई दियो सही आलुओरे आमे मृत्युर काल्पनिक अंधार को दूर करी आपण को दर्शन करि पारिबु। आमे घोर अरण्य घूरी बुलुथिबा बाटबणा पथिक सूर्यास्त हेबा पूर्वरु आमको ठिकणा स्थान रे पहुँचाई दियो। अथड़ सागर रे भासुथिबा आमर दिगहरा नौका को कूलरे लगाई दियो। आमे आत्मार घर छाड़ी क्षणस्थायी सुखर अंधारुआ कुड़िया रे रहिबाकू पलाई आसिअछु। हे प्रियतम आत्मा आमको फेराई नियो। धर्म कौन यार गूढ़ रहस्य वर्णना करने पूर्वरु एक प्रासंगिक कहानी उपस्थापन करुछि। कहानीटी होछि अंध मानकर हाथी देखा। जड़े माहुंतंकर 6 जन अंध पुओ थिले। से थोड़े पुओ मानकु हाथी को स्नान कराइबार सुजोग देले। अंध पुओ माने हाथी विषय जानिबा पाई बहुत आग्रह प्रकाश कले। प्रत्येक पुओ को हाथी शरीर गोटे अंश को धोइबा पाई दिया जाइथिला। हाथी विषय किछि शिखिबा पाई समस्ते बहुत खुशी थिले। हाथीटी को धोई सारिबा परे सबु अंध पुओ एकाठी होई पातितुंड आरंभ कले। प्रथम पुओ कहिला एबे मु जानिली हाथी केमिति देखा जाए। प्रथम पुओ द्वितीय पुओ को पचारिला मते कुह हाथी किपरि देखा जाए। द्वितीय भाई जी हाथीर गोटे पार्श्व को धोई थिला सीए कहिला आहा हाथीटी एड़े बड़ कांथ परी। हाथीर लांज धोईथिबा प्रथम पुओटी परिहास करी कहिला हाथीटी ओहलैथिबा मोटा दौड़ी परी। दुई भाईंकर झगड़ा शुणी हाथीर कान धोउथिबा तृतीय पुओटी हसिबाकू लागिला एवं सेमानंकु बाधा दे कहिला तुमे दुहे मूर्ख तुमे किछि भी जानि पारिलो नाही। हाथी बड़ बड़ दुईटी कुला परी अटे। चतुर्थ पुओ एही हाथीर 4 गोड़ को धोईथिला। ता भाई मानंकु जोर रे पाटी करी कहिला तुमे समस्ते भूल कहुछ। तुमे हाथी विषय किछि जानि पारिलो नाही सेथिपाई परस्पर झगड़ा करुअछ। प्रकृत रे हाथीटी मांसर 4टी स्तंभ परी। पंचम पुओ जे हाथीर बाहरी थिबा दांत को धोउथिला से निजर हस संभाली पारिला नहीं एवं कहिला भ्रमरे पड़िथिबा मोर भाई माने मो कथा टिके मन दे शुण। मोर अभिज्ञतार कहूछि जे हाथी केवल जोड़ी होइतिबा 2टी हाड़ व्यतीत अन्य किछि नुहे। जी हाथीर सुंड धोईथिला ताकू ए कथा असह्य हैला। से कहिला तुम मानकर भूल धारणा होइछि। हाथीटी बाउंसर खुंट परी जना पड़े। कार्य व्यस्त थिबा तांकर पिता पुओ मानकर सबु कथा शुणुथिले। से पिलांक पाखकू जाई कहिले तुमे समस्ते मूर्ख एही झगड़ा बंद कर। से बुझाई कहिले तुमे माने जहा अनुभव करिछ ताहा ठीक किंतु जहा सब कहूछ ताहा भूल। कारण तुमे समस्ते हाथीर केवल गोटे गोटे अंश को वर्णना करुछ। तुमे माने जहा कहूछ से सबु हाथी ठारे रहिछि। एही कहानीटी कहिबार मूल उद्देश्य हेउछि वर्तमान जुगरे सांप्रदायिक धर्मांध अनुगामी माने अंध भाई मानक परी परस्पर लड़ाई करुछंती। गोटे धार्मिक गोष्ठी अन्य गोष्ठी को घृणा करुअछि। असाधु व्यक्ति माने विज्ञापन माध्यम रे प्रचार प्रसार करी धर्मर प्रभाव विक्रय करुछंती। किछि संप्रदाय घोषणा करुछंती जे तांको धर्म सबुठारु बड़ ओ भल। तांको भगवान ही सबुठारु बड़। अज्ञानता हेतु धर्म नाम रे नृशंस युद्ध मध्य चलीछि। बिना कारण रे गोटे धर्मावलंबी अन्य धर्मावलंबी को पापी बोली विचार करुछंती।
ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ହାତୀ, କୁକୁର, ଶୂଦ୍ର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶୂଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଭୋଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ସହନଶୀଳତା ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗାଲକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲାଇ ଦିଅ। ବାଇବଲ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଧର୍ମକୁ କେବେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହିତ ବିଚାର କରିନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ମାନବତାର ଆରମ୍ଭ, ଶେଷ ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଗବେଷଣା କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଧର୍ମର ପ୍ରକୃତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କେବଳ ଭାରତରେ ହୋଇଛି। ଜୀବନର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ମୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମାଧାନର ଉପାୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ବହୁତ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ନିରାପଦ ନୁହେଁ କି ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୋକର ସାଗରରେ ଭସାଇ ଦିଏ, କେତେବେଳେ ଜରା ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ଆସି ଭୋଗର ସାମଗ୍ରୀ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ହାଟ କରିବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଲୋକ ବାଟରେ ମରିଯାଏ। ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଭାରତର ସନ୍ଥମାନେ ଧର୍ମ ଆଚରଣର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟର ଅନେକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନିୟମ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ମାନବ ସମାଜକୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ କ'ଣ? ଏହାର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ତାହା ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଯାହା କେବେ ହେଲେ ବଦଳିଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ଦୁଃଖକୁ ବିନାଶ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ଆଗରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅତି ମାନସ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଶରୀରକୁ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଚେତନାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଭୌତିକ ଶରୀର ପୁଣି ଥରେ ଗଢ଼ିପାରିବେ, ଯେପରି ହିନ୍ଦୁ ଯୋଗୀମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଶରୀର ରକ୍ତ, ମାଂସ, ହାଡ଼ ସବୁ ଅବିନାଶୀ ଶକ୍ତିରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଈଶ୍ୱର ଶକ୍ତି ବା ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଅଟେ। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାର ଜଗତରେ ଥିବା ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଶବ୍ଦ ବା ମେଦୁଳା ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଏହି ଶକ୍ତିରେ ଗଠିତ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ବୋମା ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଖଣ୍ଡାରେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମକୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଲେ ଆମେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଅଟୁ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଚିରନ୍ତନ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ପ୍ରୋଟୋଜମ୍ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ସଂସାରର ସବୁ କିଛି ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ଆଣବିକ ଗଠନ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେଇଥିବା ବିଷୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରି ଆମକୁ ତୃପ୍ତ କରୁଥିବା ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଆତ୍ମଚେତନା ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଧର୍ମ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଫଳରେ ସେଣ୍ଟ ପଲ୍ଙ୍କ ପରି ଆମେ ସବୁଦିନ ମରିପାରିବା।